심각한 숙취와 함께 눈을 뜨는 알코올 중독자 게라드. 그는 독실한 카톨릭 신자이지만 아침부터 또 술잔을 들이킵니다. 하지만 바이올린을 연주 중인 그의 애인을 보자 갑자기 살인 충동이 끓어오르는데 이 모든 것은 그의 상상일 뿐. Ik ga er vandoor. Ik heb een lezing in Vlissingen. 유명 작가인 그는 기차역 안에 서점을 둘러보다 이내 마음에 드는 남자를 발견하고 은근한 추파를 던지지만 불쾌한 듯 게라드의 시선을 무시하고 그곳에서 떠나버리는 남자. 이어서 게라드도 출장을 위해 기차에 오르는데 어쩐 일인지 아이와 함께 탄 한 여자가 그의 시선을 사로잡습니다. 그리고 그녀의 머리 위로 보이는 한 호텔의 사진. 오pengegaan. 곧이어 게라드는 목적지인 역에 도착하고 그곳에서 수송 중인 한 관짝이 또다시 그의 시선을 사로잡죠. Stop eens! Daar staat Gerard. Mijn naam is ook Gerard. Hier, kijk maar. Dat ben ik. 하지만 그건 게라드가 아닌 헤르만이라고 적혀 있었고 Even. Mijn wagen staat er vast. 곧이어 그를 초청한 데브리스를 만나 강연장에 도착합니다. 그런데 강연 중 계속해서 게라드의 모습을 촬영하고 있는 한 여자. Net zolang dat ik zelf absoluut niet meer weet of iets waar gebeurd is of niet. En dan wordt het pas interessant. Christine Halsla. Zij betaalt u straks het honorarium voor de lezing. Dag. U maakt nogal werk van mij, hè? Ja, ik dacht zo'n beroemdheid, dat mag ik me niet laten ontgaan. Die moet ik hebben. 강연의 회계와 안내를 맡고 있는 크리스티는 게라드가 머물 호텔을 보여주는데 Daar ligt het. Is er iets? Het is een hotel om je in op te hangen. Je kunt ook bij mij slapen. 그렇게 강연을 마치고 크리스틴을 따라 그녀의 집으로 향하는 게라드. 남편의 유산을 물려받은 그녀는 엄청난 대저택에 살고 있었고 Kom eens. 게라드는 그녀와 뜨거운 키스를 나누며 하룻밤을 같이 보냅니다. 그런데 게라드는 열려있는 창밖을 바라보며 또다시 알 수 없는 상상을 이어가죠. 그의 눈앞에 기차에서 보았던 금발의 여자가 나타나고 곧이어 돼지의 시체를 매달아 놓은 방에 들어가 피가 가득한 화분에 꽃을 담는 여자. 그때 게라드는 크리스틴의 손길을 느끼며 정신을 차리는데 Wat is er? Ik had een nachtmerrie. Hier, pas eens. Als die past, is die van jou. 다음날 게라드에게 죽은 남편의 옷을 입혀주고 그의 강연료를 지불하기 위해 금고가 있는 방으로 안내하는 크리스틴. 게라드에게 줄 돈을 꺼내고 있는 도중 Mevrouw is klaar. Ze wil even bedanken. 갑자기 미용실의 손님이 그녀를 불러 그녀는 게라드를 홀로 놔두고 잠시 방을 나갑니다. 그 틈에 방을 둘러보던 게라드는 그녀가 꺼내놓은 한 편지를 발견하는데 Nee, Herman. Je allerliefste Herman. Zo. Liefste Christine. Klein konijntje. 그때 헤르만이 보낸 편지에 끼어있던 한 장의 사진.
5. Goed? Dat is te veel. De salon en het merk cosmetica heb ik van mijn man geërfd. Hij is er niet meer. En jij weer terug naar Amsterdam? Oh, vreselijk. Christine, als ik nou eens bleef. Gerard. Wat lief. Voor jou, Christine. 그리고 그날 밤 크리스틴을 떠보며 헤르만에 대한 정보를 모으는 게라드. Interessante hand heb jij, Christine. Deze lijn hier bijvoorbeeld is vol op liefde. Het is een ander. Ik zie een jonge man. Hij is mooi. Als je wilt dat ik verder ga, moet ik iets tastbaars van hem hebben. Zou kunnen. Heb je die? Ja, ik haal hem even. Hier, Nee, ik wil niet lezen. dan hou ik hem zo. Goed? Wat zie je? 그리고 게라드는 초능력을 부리는 척 연기를 하며 헤르만의 사진을 맞추는데 Ik zie hem. Zee. Gerard. Gerard. Hé. Is dat hem? En van die Herman ga je mij nu eens alles vertellen. 결국 그녀는 해변가를 산책하며 Ja, 헤르만에 대한 모든 것을 털어놓죠. is het een beetje een probleem voor je? Hij is zo woest, Herman. Hij slaat je toch niet? Hij is meer woest in bed. Hij ramt erop los. En dan komt hij meteen klaar. Oh? 그런데 헤르만이 성적으로 문제가 있다는 말에 Ik ben toch altijd... 자기가 치료해주겠다고 말하는 게라드. Haal die jongen hier naartoe. Misschien kan ik hem genezen. Oh, dat zou heerlijk zijn. Morgen? Mijn idee. Ik heb net gebeld en hij komt de hele volgende week. Oh, prima. Daar heb ik alle tijd voor de behandeling. Wat ga je precies vertellen? Nou, dat je hier bent als kunstenaar om rustig te kunnen schrijven. 집안의 모든 문을 열 수 있는 열쇠를 건네주고 헤르만을 마중나가는 크리스틴. 그동안 게라드는 작가로서 글을 쓰기 시작하는데 어쩐 일인지 지난날에 본 관짝이 도저히 머릿속을 떠나지 않습니다. Ik heb je overhemd aan, Johan. 결국 게라드는 글쓰기에 집중을 하지 못하고 해변가로 나오는데 갑자기 그의 앞에 죽은 갈매기가 떨어지고 계속해서 그의 앞에 나타나는 죽음의 이미지. 그리고 곧이어 방문한 성당에서도 헤르만에 대한 그의 욕망은 사라지지 않죠. 결국 저택으로 돌아와 술을 마시던 그는 책상의 열쇠를 보며 무언가를 떠올립니다. 게라드는 크리스틴이 남긴 열쇠를 이용하여 그녀의 사물함을 열어보는데 그 안에서 발견된 누군가의 이름이 새겨진 3개의 필름. Hallo. Knip, knip, knip. 필름에는 크리스틴과 요한의 행복한 결혼식이 담겨 있었는데 이내 비행기에서 떨어지는 요한의 모습을 마지막으로 갑자기 끊겨버리는 필름. Hey. Hey. Verrek. Christientje. Verdomme, die is 2 keer getrouwd. Waarom heb je dat verdomme niet verteld?
그런데 이번엔 사자에게 먹이를 주는 개의 모습을 마지막으로 영상이 끊어져 버립니다. Hoi, Henkie. 그리고 마지막으로 재생하는 행크의 영상. Hé, nog een huwelijk. 3 keer. Waarom heb je me niet verteld? Zit ik ook in. Wie is nummer 4? 그런데 게라드가 술에 취해 잠들어 있는 사이 마침내 저택에 도착한 헤르만. Krijgen we nou? Herman, dit is nou Gerard, die schrijver waar ik je over vertelde. Morgenochtend. Hoe was het vannacht? Niks. Niks. Je zoekt toch uit wat er mis is, toch? Tuurlijk, schat. 잠시 후 헤르만과 단둘이 남게 된 게라드는 서서히 본심을 드러내기 시작하죠. Ik wou eens met jou praten. Onder 4 ogen. Met mij? Maar ik schrijf juist altijd over gewone mensen. Boven en onder de gordel. En is dat nou waar wat ze schrijven? Dat iedereen het daar wat iedereen doet. Het is zelfs erger. Dag meneer. Hoi Herman. Direct in de auto. 그리고 같이 드라이브를 나서며 더욱더 노골적인 얘기를 나눈 두 사람. En die meiden van Top-Op, is dat ook van hartstikke idee? Erover lullen, ja, maar doe je het wel eens? Ja, wat dacht jij dan? Wat dacht jij dat ik vannacht met Christy had gedaan dan? Hè? 그런데 갑자기 그들의 앞에 금발의 여자가 나타나고 Stop! Verdomme, wat heb je met dat wijf? 게라드는 곧바로 그녀를 뒤따라가지만 이내 어디론가 사라져버립니다. Ik zeker, hè? Kerkhofhoeren. 그때 갑자기 쏟아지는 비를 피해 그들은 납골당으로 들어가는데 Ik zag je op het station. Zo'n mooie jongen. 마침내 게라드의 꿈이 이루어지는 순간 그는 그곳에서 크리스틴의 이름을 발견하죠. Hé, doe je nog wat? 3 doden. Hè? Het familiegraf van Christy? Wist jij dat ze dood waren? Ja, natuurlijk. Ze heeft er laat. 자신의 상상을 들어놓는 게라드에게 헤르만은 그들이 모두 사고로 죽은 거라고 말하는데 En de derde? En de 4e? Wie wordt dan de 4e? Begrijp je dat er niet? Eén van ons beiden, jij of ik. Die vrouw is levensgevaarlijk. Eén van ons beiden wordt de 4e. Maar ik heb jou door. Jij wilt me bang maken dat ik pleiten ga, hè? Ik lees van in de krant wanneer je de pijp bent uitgegaan. 하지만 계속해서 크리스틴이 자기들을 죽일 거라고 말하며 서둘러 그곳에서 도망가는 게라드. Stap nou in! Nee! Stap nou in, dan breng ik je naar het station. 결국 그는 다시 헤르만의 차에 탑승하여 역으로 향하는데 Kijk uit! Ja! 결국 게라드가 상상 속에서 보았던 대로 얼굴에 눈이 뽑혀 사망하는 헤르만. 곧이어 반쯤 정신이 나간 게라드는 들것에 실려 병원으로 이송되죠. Meneer de Vries, u bent dokter. Hoe is het met Herman? Vrees dat het heel slecht. 하지만 헤르만이 죽었다는 말에 그는 다시 충격으로 쓰러지고 Kennis. De 4e man. De
je de man? Ja, ze pakt als een spin. Nee, ze is een spindokter. Een heks. Ze stort mannen in het verderf. Christine Halslag. Ze heeft ze laten verongelukken, allemaal. Zal ik u eens precies vertellen hoe het arts u ziet? Pathologische leugendwang. Omdat Maria me heeft geholpen. De vrouw in het blauw. Het klopt echt. Ze wilde me waarschuwen. Maria is onder ons. 하지만 그때 Daar is ze niet! Godvergeten heks! Gaat u liggen. Zuster, contact op! 10 cc! Het is zo voorbij. Rustig. Die naar het mortuarium en die ander voorlopig naar neurologie, ja? Die is niet 1, 2, 3 weer onder ons. 그렇게 게라드는 정신병원으로 끌려가고 Heeft u verdriet? Ja. Zal ik u naar huis brengen? Moet toch die kant op? 또다시 새로운 남자와 함께 병원을 나서는 크리스틴. Wat surf jij? Kan je dat goed? Ja, hier op zee en in de haven. Maar ik wil wel eens mee. Om het te filmen. Zeg maar wanneer. 그리고 영화는 게라드의 병실에서 십자가와 거미의 모습을 교차하며 이야기에 막을 내립니다. 오늘 소개한 영화 포스맨은 로봇캅과 원초적 본능으로 유명한 폴 버호벤 감독이 헐리우드에 진출하기 전 마지막으로 만든 네덜란드 영화입니다. 이 작품은 복잡하고 매우 난해한 영화이지만 핵심은 성과 종교의 관계를 시각적으로 해부한 영화입니다. 감독은 인간이 욕망을 경험할 때 이성과 신앙의 경계가 무너지는 순간을 집요하게 포착합니다. 영화는 끊임없이 십자가, 성모상 등의 성스러운 이미지와 피와 거미 등의 통제와 죽음의 이미지를 교차하며 현실과 환상을 넘나듭니다. 주인공은 욕망을 느낄수록 신의 심판을 두려워하고 공포를 느낄수록 다시 욕망으로 빠져들죠. 이 모순적인 구조 속에서 감독은 인간이 신앙으로 불안을 통제하고 욕망으로 그 통제를 깨트리는 존재임을 드러냅니다. 결국 영화가 말하는 것은 신앙도 욕망도 모두 인간의 본능에서 비롯된다는 사실이죠. 즉, 우리는 욕망으로부터 자유로울 수 없고 그 욕망을 신앙이라는 이름으로 합리화하며 살아가는 것입니다. 포스맨은 훗날 원초적 본능으로 이어지는 버호벤 감독 특유의 세계관을 집약한 작품입니다. 원초적 본능이 좀 더 완성도가 높은 작품으로 평가받고 있긴 하나 좀 더 원초적이고 거친 폴 버호벤 영화를 보고 싶다면 이 영화의 본편도 한번 꼭 봐보시길 추천드리며 리뷰를 마칩니다.